Goeiemôre graad 11s, good morning grade 11s. We are done with the sinus rule en die toepassings van die sinus reël. So vandag gaan ons aan na die volgende reël wat ons help om driehoeke op te los wat nie 90 grade groot is nie. En dit is die cos-reël, the cosinus rule. So today we're going to do the theorem and you must study it for tomorrow. That's your homework. Jy moet dit uit jou kop uit ken vir môre sodat ons die toepassings kan doen. So kom ons gaan kyk gou na die stelling. Die sketse wat ons teken lyk as volg. Ons teken op 'n kartesiese vlak 'n skerphoekige driehoek vir ons skerphoeke wat ons moet oplos. Again, we put point A in the standard position, that's the origin. So AC is die basis van die driehoek en dan teken ons doeteenvoudig op die x-as 'n skerphoekige driehoek en ons benoem die sye as klein a, klein b, klein c. What's very important in this cosinus theorem is that you must write the coordinates of point B as xb, yb en die koördinate van C, omdat die afstand van AC klein b is, kan jy hom net noem b en 0. So die stomphoekige driehoek teken ons ook so, basis AC op die x-as, teken hom stomphoekig, so daar verby in die tweede kwadrant in. We name the sides A, B and C, and the same thing over there, the coordinates of B and the coordinates of C. So ons gaan teken dit presies so. Die kosstelling gaan so 'n bietjie anders lyk as die sinstelling, so let mooi op. First thing we need to do is to write down the construction. The construction with the cosinus function is plaas A in die standaard posisie, plaas punt A in standaard posisie. En dan teken jy 'n driehoek met basis teken driehoek met basis AC op x-as. Op x-as. En dan voltooi jy driehoek ABC. Okay, complete triangle ABC. So we're gonna not in the cosinus case we are not going to put in an perpendicular height. We're going to work with the coordinates. So as ons gaan kyk na die kos van A, dan gaan werk ons met die koördinate. Nou ons weet die kos is x op R op 'n kartesiese vlak. So ons gaan skryf xb op R. Okay, we're going to work with the coordinates in the cosinus case. So die sin van A gaan dan wees AB op R. Okay, so now the R value is the radius, so the R value equals C. So R equals C, so we can substitute the R value with the C, that's the radius in this case. Nee. So ons kan gaan sê, die kos van A is gelyk aan xb op C en die sin van A is gelyk aan AB op C. Okay. So now we can get other values for the coordinate xb. So xb, if we do cross multiplication, gaan dan wees C cos A en AB gaan dan gelyk wees aan C sin A. So ons kan dan ons xb en x en AB binne in daai vergelyking kan ons dan ook gaan vervang met C cos A en C sin A. So we can substitute these coordinates
with that values after we've done that. Kom ons gaan kyk dan na die afstand tussen B en C. Die afstand tussen B en C. Die afstand tussen B en C. The distance between B and C. En julle kan onthou dat in graad 10 het ons al die afstandsformule gedoen. Die afstand tussen twee punte. So we're going to use that, the distance formula. The distance formula tells us that BC square, dis die afstand tussen twee punte, is gelyk aan XB plus XC se kwadraat. Reg so? Okay, no, that's not true. It's a minus, eh? You must not write the equation wrongly, then you get 0. It's a minus plus YB minus YC square. Die afstandsformule van graad 10. Julle sal hom kan onthou. Now we're going to do a bit of substitution. So now you must concentrate. Okay, let's start with XB. XB, there it is. It's C cos A. Then XC, there it is. XC is minus B square plus, substitute YB, C is an R, minus AC, wat 0 is. Se kwadraat. Goed, nou gaan ons hierdie vereenvoudig. So let's simplify. Remember, when you've got a bracket square, you write it twice and you do the arrow method. So kom ons gaan skryf hom tweemaal. C kos A min B. C kos A min B. Goed, en dan het ons ook plus C kwadraat, onthou, that square belongs to each and everything within the bracket. Sin square A. Okay, now we're going to multiply this out like this, sodat ons nie verkeerd gaan nie. Gaan so 'n bietjie spasie wen hierso. So ons gaan sê C kos A maal met C kos A. Gee vir ons C kwadraat kos kwadraat A. Reg? Dan het ons C kos A maal min B en weer C kos A maal min B. So dis 2 C kos minus 2 C kos A maal min B. B C kos A. Okay. Minus B times minus B gives me plus B square. Plus C square sin square A. Laat ek hom mooi gaan uitmaak. Goed. Okay, so now we've got a C square cos square A and a C square sin square A. So let's take those two and we take out a common factor of C square. Kom ons haal uit daai twee uit. C kwadraat, dan sit cos kwadraat A plus sin kwadraat A. En graad 11, dis 'n baie bekende identiteit wat julle ken en wat is sy naam? It's equal to 1. So that's great. Minus 2BC cos A plus B square. So dit gee vir my 1. Juffrou gaan hier aangaan. Ons sien waar eindig ons. So nou het ek is gelyk aan C kwadraat minus 2BC cos A plus B kwadraat. So let's write it nicely. B square plus C square minus 2BC cos A, and that's my cosinus theorem. Ons kan ook
skryf deur B in die standaard posisie te plaas, and that you must add, in die standaard posisie te plaas. We can prove remember that's BC square, né? BC is A kwadraat, so dis A kwadraat. That's BC square that we've proven. That's A square. To put B in the standard position, we can also now prove that B square equals A square plus C square minus 2AC cos B. En ook kan ek bewys dat C kwadraat gelyk is aan B kwadraat plus A kwadraat minus 2AB cos C. En daar's al 3 my kosstellings wat ek moet ken. Go and study this proof. It's not difficult. As jy die skets verstaan en jy verstaan wat juffrou hier gedoen het, is die kosstelling baie eenvoudig. Gaan leer dit, maak seker jy verstaan dit sodat ons môre toepassings kan oefen. Sien julle môre.